Kau tahu, kaulah zon selesaiku, yang aku mau dari dulu, impikan selalu. Hanya kau yang mampu begitu, dan adakah kau tahu, kaulah zon selesaiku, yang aku mau dari dulu, impikan selalu. Hanya kau yang mampu begitu. Pergi mana kita mahu, buat apa saja semua kita mahu. Jatuh dalam fantasi, walau di reality kau 100% quality, dan kau zon selesaiku, tempat aku chill bila feeling membeku. Akan tetapi masa selalu cemburu, rasa macam pulang itu tidak perlu. Lebih tenang dari tenang, kerap rasa senang macam mau pulang tiap hari tanpa henti-henti. Tapi adakah kau tahu, kaulah zon selesaiku, yang aku mau dari dulu, impikan selalu. Hanya kau yang mampu begitu, dan adakah kau tahu, kaulah zon selesaiku,
selalu. Adakah kau tahu, kaulah zon selesaku, yang aku mau dari dulu, impikan selalu. Hanya kau yang mau
mampu begitu? Dan adakah kau tahu, kaulah zon selesaku, yang aku mau dari dulu, impikan selalu. Hanya kau yang mampu begitu. Pergi mana kita mampu, buat apa saja semua kita mampu. Jatuh dalam fantasi, walau di reality kau 100% quality. Dan kau zon selesaku, tempat aku chill bila feeling membeku. Akan tetapi masa selalu cemburu, terasa macam pulang itu tidak perlu. We got history. I've been feeling it inside you when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally, your face, I know that it's sight to see. Take my time to take your clothes out one more time, maybe. Acting like you don't be confident, impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came from me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to new things, but we got history. My feelings on the side, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions just work it out for me. I don't think it hurts to give another try on it. Assalamualaikum and a very good evening to our fellow audience and our beloved advisor, Ms. Nur Farahim binti Ahmad Ning. I am Maida Natasha binti Mahat and it is my pleasure to be your MC for today. Before we get started, I would like to invite Arif Farhan bin Abdul Rahim to recite doa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya alimi hakim, please bring us out of the darkness of doubt and favor us with the light of a comprehension. Allah, open to us the door of your mercy and unfold for us the treasure of your knowledge by your own mercy, O Allah, the most merciful of the merciful ones. O Allah, make useful for us what you have taught us and teach us knowledge that will be useful to us. O Allah, make our tongue full of your remembrance and our heart with awe of you. O Allah, you do whatever you wish and you are whatever able and protector and best of it. Ya Allah, Ya Fatih, Ya Halim, let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Verify your control and everything. We ask you for beneficial knowledge and good deed and a strong memory and a perfect understanding and a sound intellect by your mercy. O the merciful and merciful one. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. O Allah, give us all the good of this world and the good of the life hereafter and save us from the punishment of the hellfire. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you Arif Farhan for the doa. We appreciate that you taking time off your schedules and lending your ears to join us for today. We hope you will learn a lot today. We have lined up for you to be fruitful and engaging. Before we begin, I would like to introduce our group members. We have Muhammad Shukri, Fatin Maisara, Muhammad Rizman, Arif Farhan, Muhammad Ashraf, Nur Atika, Nur Amira, Nur Diana, Muhammad Hafiz Darwish, and also our moderator Muhammad Alif. So you already know the members of the group. Now I would like to introduce to you a guest speaker who will give a very useful knowledge regarding of our topic of the event today. He is Mr. Wan Azrai Wan Hussain. He is 36 years old. He is currently working at Prudential Assurance Malaysia Berhad, and he is a graduate with a diploma in electrical engineering mechatronic from UTM and a Bachelor of Industrial Management Honors from University Selangor Unicel. He was also enrolled and awarded as a best student in his bachelor studies. Without further ado,
I would like to invite Mr. Muhammad Alif bin Rozak, our moderator for today, to start our event. Okay, Assalamualaikum and a very good evening to my fellow teammates and fellow audience. So thank you for giving me an opportunity to be a moderator for this evening event. So today's topic we will talk about personality. Hmm, wait, please wait a moment. Okay, today's event topic will be dress your future. I will be your leader discussion, and our speaker Mr. Azrae. So before we start, I'm going to pass to our speaker to tell a little bit about himself. Please, Miss Azrae, Mr. Azrae. Thank you, Alif. Everybody can hear me loudly? Yes. Yes. Ya, boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan selamanya sama-sama kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada majlis apa yang dipanggil majlis apa ni, Alif? Dress Your Future. Yes, Dress Your Future. Dress Your Future pada hari ini. Dan dalam waktu yang sama, we need to remember our friends who are currently dalam keadaan yang bersusah kan. Sekarang ni kita baru sahaja sedang dilanda banjir bagi kawasan-kawasan Shah Alam, especially for you guys. KU PTM ni dekat KL, I'm not sure whether some of you affected or not, but kalau yang terkesan dan juga kita yang tidak terkesan, sama-sama kita doakan agar mereka dipermudahkan segala urusan lah, because this situation affected very much for them lah, yang affected tu kan. Alright, so thank you again Alif for inviting me, and then thank you to the organizer sebab jemput saya untuk bercakap berkenaan dengan Dress Your Future, Aspire to Inspire. Alhamdulillah. Alright, so my background. So one of the topic we're gonna discuss is about personality, is it? Personality. Yes. So definitely, if you want to talk about personality, you need to know who are going to talk about this. So like for myself, I will explain a little bit about my background. Siapa saya, sebab kalau saya tak cerita, then you guys takkan kenal saya dan takkan tahu pun siapa saya nak bercerita pasal personality kan. So Alif before, can we make this session a bit santai, pasal semua macam apa tu, stress kan. Lecturer jarang sangat stress ni. Type something kat chat kalau boleh kan. Kat chat. Saya ni dalam bisnes saya ni tak ada yang stress. Tapi kalau orang Zoom, everybody give something to give energy to people. Especially kalau saya ni tengah bercakap ni, dia bukan saya je macam Alif tadi tengah bercakap, definitely dia akan rasa gemuruh tau. Walaupun kat atas dia handsome, kat bawah dia pakai seluar pendek, dia rasa gemuruh kan. Tambah-tambah kita tak kenal kan. So kalau dalam suasana ni everybody quiet kan, tak ada cakap apa-apa. Memang kita rasa stres. Kita punya kita punya gemuruh tak akan habis tau
So everybody give salam ke ataupun apa-apa dekat chat. I want to see your energy. At least you give me something today. So kalau semua orang boleh bagi yes kan. Hi. Kita nampak energy daripada everyone. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang kenal saya ke sini? Saya bukan Ahmad Bahrain Ada yang kenal saya tak? Saya bukan Irwan Shah. Saya cakap awal-awal, nanti kau orang cakap tertukar pula dengan Ahmad Bahrain lah, Irwan Shah lah, semua kan. Paslah sama saya. You guys boleh keluarkan, boleh bunyi suara, boleh chat, boleh tanya anything kalau nak tanya. Alright. Irfan Khairi pun sama. Okay. Alright, so saya introduce sikit diri saya. Balik kepada slide Alif. Okay, well saya nak bagi tahu semualah berkenaan dengan background saya. At least we talk about personality, at least we need to know siapa speaker yang bercakap. Sebab saya ni bukan lecturer yang tahu berkenaan dengan teori what is personality theoretically. So saya berdasarkan experience. Saya ni orang industri. So biasanya saya akan bercakap soal pengalaman. So basically saya bermula kalau peringkat IPT saya belajar dekat UTM, University Technology Malaysia, dalam industri, dalam course Diploma Electrical Engineering. So sebelum tu memang selepas SPM saya dekat College Marakulim, tapi ada few event yang menyebabkan saya ambil diploma. Saya tukar daripada matrikulasi, saya tukar kepada diploma. Dan saya sambung belajar dekat University Industri Selangor. In that time dia panggil University Industri Selangor. Currently dia panggil University Selangor dalam Faculty of Industrial Management. Then this is the first experience saya dekat career. Saya buat internship dekat Shell International IT. Kalau siapa tahu dekat Wisma Shell Cyberjaya, dan seterusnya saya sambung, saya bekerja lah terus dekat T-System Malaysia Sdn Bhd sebagai project coordinator. Siapa tahu T-Systems? Ada yang tahu tak? Tak tahulah. Boleh type kalau tahu. Ada yang tahu? Tak tahu? Tak tahu. Okay. Tak tahu. Alright. Tak tahulah saya. Kat skrin ni saya nampak Alif je sebenarnya. Sekarang ni saya nampak Alif Farhan. Orang lain saya tak nampak. So saya tak boleh nak sebut orang lain. Tapi saya nampak muka Alif dengan Arif Farhan. Alright, dan seterusnya lepas saya bekerja dekat T-System Malaysia ni, mungkin you guys tak tahu sangat, tapi dia actually partnership dengan Shell. Shell ni dia ada division yang dinama Shell International IT. So yang ni yang uruskan IT untuk company Shell. Dan seterusnya saya bekerja di Foxborough, Malaysia Sdn Bhd dekat Bukit Jelutong sebagai project planner dan controller. Dan seterusnya saya being promote to be head of project planner dengan document controller within 5 years dekat Foxborough juga. Dan selepas tu saya sambung bekerja dekat Petronas, tapi to be specific dekat Petronas ICT Sdn Bhd, dekat Petronas Twin Tower. Dan saya seconded pergi ke Miri waktu tu sebagai seorang master planner. Dan seterusnya saya sambung balik, saya resign dekat Petronas. Nanti kan saya bagi cerita kenapa saya boleh resign daripada Petronas. Saya pergi kepada Foxborough, balik kepada company lama sebagai head of project planner dan juga document controller. Within a few years saya dipromote menjadi key account manager. So kalau key account manager ni, siapa tahu role of key account manager kat sini? Mungkin ada yang tahu. Mungkin ni ada benda yang berkenaan dengan industri yang mungkin akan relate dengan apa yang you guys belajar. Kau. Key account manager, siapa yang dapat guess?
sebab this portfolio ataupun profession tak ramai sebenarnya yang boleh tahu apa sebenarnya kerja dia, dan bukan kalau waktu kita kecil pun orang tanya nak jadi apa, tak ada orang cakap nak jadi key account manager lah kan. Betul. Tak ada. So siapa yang tahu sikit-sikit? Aku rasa Saya tak tahu juga. Tak ada orang account tahu. manager tahu. Account tahu kan, account tu yang uruskan account syarikat lah. Okey, sebenarnya key account manager ni dia dia memang relate dengan personality juga, sebab bukan semua orang boleh dapat ataupun boleh jadi key account manager. Key account manager ni basically dia macam, let's say kalau ada satu company, dia bagi project dekat beberapa klien. Like for example, Foxboro Malaysia ni dia punya klien Petronas, Shell, Repsol ataupun big oil and gas punya company lah. Betul? So, dalam semua klien ni, diorang sentiasa akan ada relationship tau. Nak buat sale, nak berhubung dengan focal person dekat this client. So key account manager ni bertugas sebagai orang yang responsible untuk make sure relationship between these two companies, client dengan vendor, intact. Okay, so this is the role of key account manager. Dan selepas beberapa tahun sebagai key account manager, saya sekarang ni telah menjadi seorang prevention manager, iaitu lebih dikenali sebagai financial consultant lah. Alright. So, apa purpose untuk saya explain a bit about background ni? Sebenarnya kalau you nampak kat sini ada few companies yang relate dengan personality. Dia mempunyai company yang berbeza yang menyebabkan saya terpaksa merubah personality saya. And so possible saya akan share kemudian nanti, dan kita akan go detail dekat slide seterusnya. Before that, boleh tak if I want to know from 92 of you guys here, daripada course mana sebenarnya? Business Semua business admin. Oh, semua business admin. So how many students? Agak-agak ada lecturer juga ke kat sini? ada. Oh, alright. So basically dalam 93 ni semua student, okay, I guess mungkin 5 orang lecturer possible? Ada orang luar juga. Oh, ya ke? Alright. So that's all about my background, and back to you, Alif. Okay, thank you, Mr. Azrael. Okay, now kita move to next topic, personality. Boleh Encik Azrael bagi briefing tak apa tu personality? Okay. Personality macam saya mention sebelum ni sekejap, saya rasa macam screen saya ni kurang menarik lah, sebabnya saya hanya nampak Alif je. Dan saya tak nampak audience yang lain. So macam kurang menarik. So, saya tak biasa sangat dengan Google Meet. Saya biasa dengan Zoom. So kalau Zoom saya tahu. Saya tak nampak muka senyum ni. Alif seorang je yang senyum. Cik boleh pergi dekat more option yang ada 3 titik sebelah end call tu. Okay. And then cik tekan, and then cik tekan dekat change layout tu. Change layout, and then cuba cik tekan yang type ni. Type. Selalu dia auto, sekarang ni saya tukar kepada tab. Oh, okay. Boleh? Sama jugalah, sebab mungkin sebab skrin ni dia letak slide kan. So memang limited. Cik ada pin Alif ke? Takut tak Encik ada, pin tak ada. saya je. Okay, betul saya nampak slide.
So saya nampak Milia, Alif dengan 90 others. Okay, macam tu. Yang macam ni lah kan? Ya, betul. Alright. So thank you. Alright, we back to our discussion. Personality ni macam saya mention before, saya bukan lecturer dan saya tak tahu sangat teori apa yang sepatutnya anda tahu berkenaan dengan personality. Tapi from my own perspective, personality ni dia akan menggambarkan seseorang bila dia berada dalam kumpulan yang tertentu. You know, let's say kalau you nak tahu personality seseorang tu, you akan pergi kepada sesuatu tempat, then orang tu akan kita akan nampak suatu tempat tu dia dah macam adapt dengan tempat tersebut. So apa yang dia fikir, orang tersebut ni si A contoh, apa yang dia fikir, apa yang dia rasa dan dia buat ni sebenarnya dah di-adapt dengan keadaan sekeliling. So itu yang menyebabkan dia panggil personality of that person. Okay, so Alif dah pergi ke this question ke? Maksudnya apa yang saya gambarkan tentang personality tersebut, betul tak? Betul. Alright, so kalau Alif pergi ke next slide. Ini berdasarkan perspektif saya nampak personality ni akan memberi kesan kepada future tau. Masa hadapan kita. Alright? This is to show how important is the personality to the person. Dekat seseorang tu, and then for example you guys still lagi student, betul tak? 90 of you guys still lagi a student. So your personality right now is very important for your future. So you have to create now what kind of personality yang you akan buat, sebab benda inilah yang akan relate kepada you punya future akan datang. Saya bercakap bukan berkenaan dengan teori tau, berkenaan dengan apa yang saya dah rasa sekarang ni. Apa yang membentuk saya sehingga saya ada sekarang ni, bukannya seorang yang berjaya. I would say that I'm not really successful because saya ada target saya lagi. Tapi apa yang menjadikan saya sebagai apa yang saya ada sekarang ni berdasarkan personality saya pada waktu saya belajar dahulu. Kan? So that's why saya nak tunjukkan daripada personality ni apa yang akan create this personality. Betul? Kan? Kalau kita tengok Alif sekarang ni, I can see Alif sekarang ni. So apa yang saya boleh nampak personality Alif ni setakat apa yang saya nampak sekarang. But still I can judge Alif based on apa yang saya nampak sekarang ni. But inner ourselves ni, kita perlu ada satu personality kita yang tersendiri yang kita sahaja yang boleh create. So saya concludekan daripada personality ni is actually from mindset plus attitude. This thing yang very important in our life sebelum kita nak create our own personality. Mindset dan juga attitude. Of course mindset ni benda pertama mind kita tau. Kita yang fikir. Kita yang set kat mana mind kita nak letak ni. And then dia akan lead kepada kita punya attitude. Kat mana kita nak buat dan apa yang kita nak buat untuk achieve our own mindset. Then of course bila kita ada a great mindset attitude, dia akan relate balik dengan image building dan branding yang kita akan buat. So far okay tak? Okay, faham. Saya faham. Kan? Okay. So saya nak tengok sekarang. Kalau mindset, apa yang ada dekat mindset kita sekarang ni, saya nak relate tau dengan apa yang saya ada dulu waktu saya belajar. Sebab benda ni akan bermula daripada mindset. So kalau Alif, kan, your mindset after your graduate, sekarang ni, sorry saya lupa nak tanya, tahun berapa semua ni? Tahun Kita orang first sem. first sem. First semester. Tahun pertama. Oh, okay. So maksudnya semua still lagi fresh lah. Betul. Yes, then it's good. So adakah you guys dah keluarkan satu mindset untuk apa yang akan habis waktu belajar nanti? You guys dah ada dekat KUPTM. Lepas habis belajar nanti, apa yang kita dah set? Ini berkenaan dengan mindset sebelum kita keluarkan kita punya planning.
Betul tak? Plan ini selalunya kita dah ada dekat atas kertas, kita nak buat apa yang kita nak buat. Tapi mindset kita dulu, adakah kita lepas belajar? Kan? Semua lepas habis SPM tu tak? Habis SPM je, fikir, aku nak masuk universiti, see where is your mindset right now? Aku nak masuk universiti ni sebab aku nak duduk kat bandar, kan? Walaupun still you guys ada kat rumah ke apa semua belajar through online. Tapi we have to create our own mindset, make sure kita ada satu idea kenapa kita ada dekat universiti selama 3 tahun. So Alif sendiri, what is your mindset right now untuk short term dekat universiti? Kalau bagi saya dalam stil pembelajaran saya akan the best, and after dah habis belajar saya akan cari experience lah, and after that kalau kalau murah rezeki, saya pun ada plan hidup saya sendiri jugalah untuk membuka ladang ternakan sendiri. Great, bagus. Ada, maksudnya Alif dah ada mindset kat situ. Apa yang dia nak buat nanti in future. It doesn't matter benda tu besar ataupun kecil, at least you have that mindset. Kan? You akan translate sooner or later, sikit ataupun sikit. Sebab saya akan relate dengan apa yang saya lalui. Kalau saya tengok Milia Natasha, ini saya nak panggil apa? Milia ke Natasha? Boleh panggil Mel. Mel. Okay, Mel. Yes. Kalau Mel pula masuk universiti now, apa yang Mel bayangkan? Mungkin Mel tak kata ni yang Mel letak dekat mindset, tapi apa yang Mel bayangkan sekarang ni? Sekarang ni bayangkan for my future ke macam mana? For your future after you belajar. Ataupun waktu you belajar sekarang ni, apa yang Mel bayangkan? Okay, from started my diploma, memang plan nak ambil business sebab nak tolong family punya business. And then ambil business admin pun sebab rasa macam if tak ada rezeki untuk meneruskan business family, so I have a basic knowledge untuk kerja bawah orang. So how I need to manage the management itself. Great. Mel, you have a great mindset now. You ada idea. So orang lain ada tak idea apa sekarang ni you punya mindset? Cuba you type kat situ. Mungkin a simple word just to show your mindset now, sebab saya percaya apa yang you tulis sekarang ni akan setkan you punya mind. Apa yang you nak towards the end of your study dekat KUPTM. Cuba type. Kita nak tengok. Apa yang you tulis, sebab ini yang akan create you punya personality. Ada? Type dekat chat. A simple one pun okay. Simple one. You nak dapat 4 flag every month, every semester. You nak habis dengan CGPA 3.5 above. You nak be a great person, contoh doktor ataupun a businessman after 3 years. This is mindset tau. Cuba dapatkan pengalaman. Hafizul cakap nak cuba dapatkan pengalaman. Yes, Karenisa cakap convo dengan first class, insya-Allah. This is your punya mindset. You kena set. Yes, your parent proud. Ashraf cakap, kan? So, okay. So, ramai orang sekarang ni cuba untuk spell out apa yang dia nak. So, this is yang saya ceritakan mindset. So, nak revenge balik zaman diploma untuk dapatkan dekan first class. Yes, Nurhanisa. Sama macam saya ni, kan? So, this thing akan menyebabkan kita set kita punya attitude dekat first semester kita. Okay? Saya relate balik personality saya. You guys nampak, saya tak cakap saya successful person, tapi in my previous company, I would say saya sebagai key account manager, everybody teringin nak jadi key account manager sebab this position is actually number 2 after general manager, sebab dia yang relatekan
people, client, semua client untuk dapatkan business to the company. Okay? So, this personality, key account manager perlu ada personality yang terbaik. Okay? Personality, orang yang nampak kita. So, client, bila kita relate dengan business, client akan tengok kita. So, client akan tengok key account manager dia bagus sebenarnya. So, dia okay untuk bagi business to the company. So, nak balik kepada mindset. Saya waktu saya diploma, saya set mindset. Saya set mindset sama macam Hanisa cakap, Siti Nur Hanisa cakap. Dia nak revenge balik zaman diploma untuk dapatkan dekan first class. I have this experience. Saya tak dapat first class dekat zaman diploma saya. Kan? Waktu zaman diploma saya dapat first class. Tapi saya once set dekat mindset saya nak dapatkan dekan every semester. Saya ada nampak ada orang nak dapatkan dekan every semester dan saya nak dapatkan great result waktu degree. Dan bila saya set benda ni, saya masuk dekat universiti, saya akan ada attitude yang berbeza berbanding dengan waktu saya dekat diploma. Ini berubah, attitude. Dan bila attitude tu berubah, dia akan menyebabkan kita punya image different. Image kita ni sama ada dekat depan lecturer ataupun dekat people around us, dekat student waktu kita belajar in fact. Kan? Image kita akan berubah. Sebab apa? Mindset kita nak bagi yang terbaik waktu kita belajar. Okay? Dan obviously bila kita combine these three, dia akan keluarkan personality kita yang terbaik. Personality yang terbaik. Dan sebab tu saya kata tahun yang terbaik saya adalah tahun waktu saya belajar dekat universiti waktu degree, sebab saya berjaya menunjukkan personality yang terbaik. Dan dia akan memberi kesan dekat future saya. Dan apa yang saya ada sekarang ni, I'll share later on. One by one. So, kita akan tengok dekat mindset yang pertama yang saya set. Okay? Cuba Alif share first slide. Okay, saya buat cerita. Mungkin you guys ada yang nak baca dan benda ni memang saya dah buat dekat Instagram saya. Saya cerita, saya nak tunjukkan dekat orang kat luar ni. Benda ni happen dekat saya. How important is the mindset? Dan dia memang akan memberi impact yang besar dekat you punya future. Kalau you tengok, mungkin saya bagi masa 1 minit untuk semua orang baca. Kan, 1 minit. Kita ada 2.54 sekarang ni, 2.55 saya akan start. Okay, dah 1 minit. Semua orang dengan saya? Dah baca? Yes, Dah baca? Dah Okay. Okay. So, saya nak cerita. Saya realise benda ni waktu saya darjah 5, darjah 6 macam tu. Saya realise. Saya pernah fikir saya nak pergi ke sekolah ni. Saya tak tahu sekolah apa. Saya nak pergi ke sekolah ni sebab mak, ayah dan pakcik saya duk cerita pasal sekolah ni. Dia tak cerita pun sekolah tu bagus. Dia tak cerita pun sekolah tu terbaik. Sekolah tu budak baik. Apa semua tak ada cerita. Tapi bila saya dengar mak ayah saya cerita, pakcik dengan ayah saya cerita pasal kebaikan sekolah ni, sekolah terbesar dekat Malaysia. So saya sendiri set. Kalau sekolah ni bagus, saya nak pergi ke sekolah ni. Kan? So, saya tak sedar masa berlalu apa semua. Masa berlalu, saya masuk sekolah, saya pergi ke sekolah, saya masuk ke sekolah asrama. So, bila saya keluar, baru saya perasan kita lalu jalan yang sama macam yang pakcik dengan ayah saya lalu. Dan saya perasan,
ini sekolah yang pernah aku fikir dulu. Kan? So, itu yang menyebabkan saya teringat balik. Saya pernah trigger mindset saya nak duduk kat sekolah ni. Kan? Ini kita panggil unconscious mind. Dan unconscious mind inilah, ataupun ada juga orang panggil subconscious, inilah yang akan menyebabkan kita train ourselves untuk pergi ke arah yang kita nakkan, yang kita dah set. Kan? So tiba-tiba saya dah ada dekat sekolah ni, dan sekolah ni memang besar. Kan? Sekarang ni bila nak pergi ke sekolah tu, daripada asrama nak pergi ke sekolah tu dah kena jalan kaki. Pagi-pagi dah macam apa, jogging pula kan, jauh kan. So itu menunjukkan satu perkara pertama yang saya fikirkan, mindset itu adalah sangat penting. Dan dari situ you guys bayangkan saya nak kalau you ada kat sini pun, you guys start to set your mindset to be a very great personality you have in your life. So set daripada sekarang. Ini baru kisah yang pertama, dan kita pergi kepada kisah yang kedua. Bila saya set lagi mindset saya, ada tak slide yang kedua? Waktu saya dekat sekolah tadi, ada cikgu mengajar. Cikgu mengajar dekat dalam sekolah saya tu. Waktu tu kelas pengajian kejuruteraan elektrik. Siapa budak sekolah teknik kat sini? Ada tak? Yes, Khairul Nisa, Haikal, semua budak sekolah teknik. Waktu kelas pengajian kejuruteraan elektrik. Waktu kelas pengajian elektrik, once again, korang boleh baca sambil-sambil tu. Kan? Cikgu, lecturer. Cikgu, waktu tu cikgu duk cerita pasal subjek lah. Lepas tu cikgu ni memang daripada UTM. Dia duk cerita dengan saya, dia share dengan saya, you guys nanti kena pergi ke UTM sebab UTM ni bagus. Dia memang relate dengan apa yang you belajar sekarang ni, pengajian kejuruteraan elektrik. Kalau you nak tahu lebih lanjut apa semua, memang you kena pergi ke UTM. Lepas tu UTM ni sangat bagus. Dia memang silibus yang terbaik untuk engineering. So that bila disebut kat situ universiti tendang menendang juga, kena ingat tau, UTM ni adalah universiti tendang menendang. So dia triggered saya tau. Universiti tendang menendang, susah sangat ke nak masuk ke UTM ni, ataupun susah sangat ke nak belajar dekat UTM ni? Sebabnya ramai sangat orang kena tendang bila masuk ke UTM ni. So dia menyebabkan saya rasa saya boleh buat lah. Kan? Saya boleh buat lah. Kalau orang lain kena tendang, saya mesti boleh buat. Tak ada kena tendangnya. Kan? So saya challenge myself waktu tu. Bila saya challenge myself, dia akan mengubah saya punya attitude. Saya belajar. Sebab saya dah set. Saya nak masuk ke UTM. Nak masuk ke UTM, dia ada level yang tertentu nak kena masuk UTM. So saya set. Saya belajar. Saya cuba yang terbaik untuk habis SPM dengan terbaik. Dan Alhamdulillah, walaupun saya dapat masuk KMK, nak menunjukkan mindset pasal saya nak masuk College Marakulim, saya kata saya tak nak, saya nak pergi ke UTM, nak belajar diploma dekat UTM. You nampak tak kat situ? Bila you dah set mindset, dia akan menyebabkan you nak tak nak, you nak pergi juga ke tempat tu. Walaupun orang kata you dah pergi ke Matric kan, College Marakulim kan, ramai orang nak masuk College Marakulim, tapi you tetap saya nak pergi ke UTM. Saya buat appeal letter, dapat masuk appeal letter saya tu, dapat offer daripada UTM, saya masuk immediate punya registration selepas sebulan dekat College Marakulim. Nampak tak macam mana mindset ni telah menyebabkan saya rasa kalau saya dah set, saya dapat pergi. Dia ubah personality saya untuk terus belajar, dan orang dekat tempat belajar saya tu, sekolah saya, memang kenal saya macam mana saya belajar, dan saya duk cerita dekat dia orang macam mana untuk saya masuk ke UTM. Nampak tak? Okey tak? Okey. Lead tak dengan personality. You punya mindset, lead kepada you punya attitude, and then pergi kepada tempat yang you nak. Dan saya tak cerita lagi macam mana dekat UTM ni boleh think pergi ke My Future. Macam mana dia relate dengan company yang saya bekerja sebelum ni. Kan? You tengok. Apa
kesan dia daripada apa yang saya ambil dekat UTM. UTM saya ambil diploma Mechatronic Engineering. Saya ambil engineering. Tapi bila saya bekerja, waktu saya nak ambil degree, sebenarnya waktu saya nak ambil degree, yang ni 4, 5. Okey, waktu saya ambil degree, saya ubah course saya daripada engineering kepada management ataupun industri lah, lebih kepada industri. Kan? So kat situ dia ada reason kenapa. Sebab saya set mindset juga. Saya nak first class macam yang member kita share tadi, nak first class, tapi saya nak belajar dengan keadaan yang relax sikit. So end up saya bekerja dalam satu company engineering tapi dalam bahagian pengurusan. One of the idea. Okay, so now kita tengok dekat idea mindset yang seterusnya. This one pun memang sangat-sangat penting untuk kita set. Kenapa mindset tu perlu ada dan juga kenapa image tu penting. Nampak tak image tu macam mana penting? Sebab saya cerita kat sini. Cuba you baca. Saya bagi masa seminit. 3 minit. Kita discuss balik yang ni. Kalau ada question, just tulis dekat chat. Okay, dah. Semua dah habis baca? Dah baca dah. Dah. Alright. So, apa yang you boleh relate kat sini? Kau baca. Alif, ada idea? Apa yang saya nampak, Encik punya image building tu macam Encik cakap lah, dia Encik kan ada recurrent dream. So Encik buat benda tu jadi nyata. So benda tu dah benda yang Encik tu nak, so pasti akan dapat lah kalau Encik dah ada target. Okay. Betul. Dia cerita yang sama dengan yang sebelum ni, tapi dia relate dengan personality tu adalah image branding ataupun image yang kita build. Kita build image. Pada saya ni memang kalau tempat yang memerlukan saya casual, saya akan pakai casual. Dan kalau tempat yang memerlukan saya pakai smart, saya akan pakai smart. Okay. Tapi maksudnya saya cuba untuk selesakan diri bagi sama daripada waktu saya sekolah menengah lagi. Okay. You nampak tak? This one is actually membentuk you punya personality. Okay. Kenapa saya cakap benda ni relate dan you boleh nampak. Benda ni muncul dalam mimpi saya bila saya suka pakai baju color pink, baju tuck-in, seluar pula saya suka matching kasut brown dengan tali pinggang brown. Kalau saya bawa bag pun as much as possible saya nak brown punya ni bag. See, sebab saya memang set my personality macam tu. Saya dah set, if possible saya nak buat yang terbaik. Kalau pakai baju pun saya nak yang terbaik. Kan? So bila dia set macam tu, dia muncul dalam mimpi saya. Saya pakai, saya ingat waktu tu saya meeting, saya pakai dalam mimpi, saya pakai baju pink kan. Saya berjalan dekat KLCC. Tapi waktu tu saya bekerja dekat Shah Alam. Mana mungkin saya boleh keluar mimpi macam tu. Tapi dia teringat, dia trigger macam tu.
And alhamdulillah dalam masa beberapa ketika tu saya dapat bekerja dekat Petronas dan saya pakai exactly apa yang ada dekat dalam mimpi saya. Kan? Mungkin maksudnya idea tu kan kena ada you know best punya mindset waktu tu. Alright? Okay, so that next Alif. Okay, this one also give a very much impact to my life lah, my future. Sebab saya berada dekat universiti, bila sambung belajar dekat Unicell, saya tukar saya punya personality. Daripada waktu UTM sebenarnya saya bukan not really aggressive ataupun not really extrovert. Tapi bila dekat Unicell, saya tunjukkan personality saya yang saya boleh bercakap dekat depan. Saya boleh buat control the event. So that's why banyak program yang saya buat waktu dekat Unicell ni very much impacted dekat future saya. You see different when you try to give the best waktu you belajar, you create best attitude waktu you belajar, dia akan bagi kesan waktu you kerja kemudian. So you tengok waktu saya dekat Unicell, saya pernah jemput Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk naik ke pentas berpidato. Saya pernah berada dalam Suara Siswa dengan Datuk Fazli. So saya nak tunjukkan kat sini how personality tu membentuk diri kita. Alright? Then this is where the part yang bila saya dah start career, saya bawa apa yang saya belajar. Saya tunjukkan dekat management that saya boleh manage saya punya kerja. Bila saya boleh manage saya punya kerja, dia menunjukkan progress in term of the career dekat saya lah. You just imagine, saya cerita sebelum ni, saya ambil diploma dalam engineering, saya ambil degree dalam management, end up saya bekerja dalam engineering punya company, tapi saya buat planning, saya buat management, kan? So ini yang saya nak cerita kat sini, benda ni pun berada dalam planning asal saya. Bila saya set mindset, saya try ubah saya punya attitude, end up saya berjaya untuk position myself dekat dalam company. Alright, so mungkin kalau siapa yang nak baca cerita ni mungkin boleh follow saya punya Instagram sebab saya cerita benda ni. Kita sentiasa berfikir. Alright, so far mungkin ada soalan ke Alif ada? Apa yang saya nampak sekarang ni, attitude ni banyaklah mengubah hidup Encik Azrael ni. Dari zero experience to master experience lah saya nampak. Betul. Saya start dengan mindset sahaja. That's why dalam kita punya discussion tadi saya ask your guys punya mindset. Kalau you dream, you nak terbaik waktu belajar, then you set from now. Sebab dia akan ubah you punya attitude later on. Then dia akan create you have a great personality. Alright? I show you the experience yang saya dah buat pun. Saya dah lalui. Then now bila saya dah berada dekat dalam this industry, saya rasa macam saya dah achieve best position ever dah. Sebab saya buat presentation to the bosses, saya buat presentation to the highest level of the company. Waktu saya dekat Petronas pun, saya dah bagi yang terbaik. So that's why dream big ni takkan habis tau. Dream big takkan habis. Your personality tu you nak bawa lagi tinggi kan. Ini yang cuba saya sampaikan. Then that's why last year saya ubah career saya. Saya tak nak report kepada orang lagi dah. Saya nak create my own punya company, my own punya team. That's why saya ubah daripada saya bekerja dengan orang kepada saya bekerja sendiri. Mungkin next slide yang saya nak sampaikan, when I have dream about myself, saya nak buat yang terbaik, saya nak educate people to know very detail about financial planning. Itu yang saya ada sekarang ni, maksudnya from the mindset, saya create personality saya untuk bercakap dengan orang.
Bila saya boleh bercakap dengan orang, dari mana create benda ni? Waktu saya dekat Unicell, saya dah start buat public speaking, saya buat presentation dan terus pergi kepada company. Bila saya dekat my first company is actually a German, is a Dutch company. T-System Malaysia is a Dutch company. Different personality orang kat sana. 60% daripada T-System Malaysia ni adalah from Dutch ataupun foreigner. So I have to show myself macam mana untuk bercakap bahasa Inggeris dekat sana, untuk be adaptable dengan environment kat sana. And then after saya dekat international punya company, saya pergi kepada local company. Foxborough is actually a local company, tapi dia punya principal is US punya company, Schneider Electric. But still environment is actually environment local. So I have to adapt based on my personality. So again, bila orang cuba adapt my personality, saya cepat naik. Within 10 years, you just imagine that within 10 years, saya boleh berjaya naik ke level manager yang menjaga account company dekat East Malaysia. Account company ni, I tell you the importance of this account company. Kalau seorang dia kata dengan saya, dia akan tarik business dengan company. So bila dia tarik business dengan company, this will affect to the company lah, kan? Business mesti I have to communicate with people, betul? So bila saya dah train myself, personality saya bercakap dengan orang, saya confident untuk keluar, create my own empire, buat financial planning, saya get back all those client saya untuk bercakap, untuk berbincang tentang financial dengan diorang. So that's why saya mula buat sharing macam mana untuk educate people, untuk bagi diorang ni bagi awareness macam mana cara uruskan kewangan yang terbaik. Sebab tu actually bila Alif invite saya tanya cakap pasal bercakap soal personality dia, sebenarnya saya tak ada idea sebenarnya saya cakap apa pasal personality kan, sebab bukan bidang saya. But end up saya rasa mungkin ini adalah benda yang saya boleh share dengan semua. Kalau dia suruh saya cerita pasal financial planning, this one is actually my forte. Inilah kekuatan saya. Kalau semua orang nak tahu pasal financial planning, then saya boleh explain sebab saya buat sharing from A to Z berkenaan dengan pengurusan kewangan yang terbaik. So this is the idea yang saya nak tunjuk dekat korang semua. Nampak tak? From the small dream mindset, dia akan keluarkan you guys jadi berani untuk bercakap dan untuk berjumpa dengan orang. Dan bukan semua orang boleh bercakap dan jumpa dengan orang. You have to do it now untuk you know, untuk asah, untuk polish your skill from waktu awak belajar lagi, waktu dekat university level lagi. Alright? Encik, Zurin ada soalan? Boleh tanya Zurin. Hi. Saya nak tanya macam mana kita nak adapt to the unexpected changes dalam kita punya mindset. Unexpected changes. Alright. Sekarang kita macam takut, kita takut untuk changes. Sebenarnya kita dah biasa dengan mindset kita, and then benda tu macam ada benda kita kena keluar daripada mindset kita. Kerana dia takut, macam kita nak menghadap benda, adapt dengan benda tu. Okay. Alright. Thank you Zurin. Saya jawab sekejap lagi. Mungkin ada soalan daripada Alif ni. Betul tak? Which one are you, Alif? Ya, saya pun tertanya-tanya lah dekat Encik. Mana satu Encik punya personality yang Encik adapt dalam hidup Encik? Saya ambivert dengan extrovert. Saya boleh cakap dua-dua. Okay, so Zurin sekejap lagi saya jawab. Tapi saya nak cerita di mana sahaja anda berada, introvert, ambivert, extrovert in fact. And you dah tahu kan, introvert ni macam mana? Orang yang mungkin dia tak nak bekerja sangat dengan orang lain, dia shy kan, tapi dia boleh buat kerja. Dia suka bekerja sendirian. Dan ambivert dia pula, dia boleh kerja dengan orang, tapi at the same time dia perlukan masa untuk dia bersendirian.
Kalau macam orang perempuan ni, ada masa dia kena duduk seorang. Kan? Orang perempuan tu lebih kurang macam tu lah. Maksudnya, ambivert ni dia boleh kerja dengan orang ramai, tapi ada masa dia bila dia uzur ke apa semua, dia tak boleh duduk dengan orang lah. Dia nak relax dulu, dia tenang, dia sebab dia ada personal punya problem waktu kan. Tapi ini ambivert ni lebih kurang macam tu. Maksudnya ada masa dia suka bekerja dalam kumpulan, at the same time dia suka bekerja sendirian. Extrovert ni pula, dia lebih kepada bekerja dalam kumpulan, baru dia punya production ni very high production dia. Kan? Dan kalau Alif tanya saya ni ambivert dan extrovert, saya sometimes I need time alone. Tapi kalau ramai orang boleh bagi energi yang bagus untuk saya, I will go beyond. Okay? That's why from early saya minta semua orang bagi energi, sebab you gonna help me to give energy, and then for you to have that energy also, untuk naik energy you. Kan? That's why kalau lecturer kata kena kerja kumpulan. Sebab kumpulan, kalau you kerja seorang-seorang, you hanya dapat idea satu je. Tapi kalau you bekerja kumpulan, you akan dapat idea yang banyak dan saling tolong-menolong untuk bagi energi dekat orang lain. The power of energy tu you jangan nak nafikan. Mungkin you lagi junior, baru, tapi bagi orang yang bekerja, dia punya energi tu sangat-sangat penting. Especially dekat dalam industri-industri yang tertentu. I back to the Zurin, possible orang tu adalah introvert, ambivert, extrovert, whatever type of you are. Tapi kan, bila you ada changes, you try to set priority. Set priority, Zurin. Sebab apa orang ni takut selalunya sebab dia tak ada idea. Zurin, saya berada dalam that situation pun banyak kali sebelum ni, dan saya realise kurang ilmu. Betul. Setuju. Okay, I tell you, my previous company is an engineering company. Normally, kalau saya dapat survive in that company sebab dia ada technical knowledge yang sangat-sangat tinggi. Dan you know, my last position dekat that company is key account manager. Saya urus personal, saya urus klien saya, tapi saya bukan daripada engineering punya background, betul tak? Small engineering punya background saja. Tapi I need to have a very high level skill dekat dalam engineering. Sebab tu, saya ada satu kekuatan. Bila nak pergi meeting dengan technical group, saya akan ada satu kekuatan. Kekuatan dia sebab apa? Bila orang tanya pasal technical, saya fail. Benda tu akan jadi beban dekat saya tau. Setiap kali nak pergi meeting, kan? Orang akan tanya benda pasal technical tapi saya tak tahu technical. Macam mana saya nak cater benda tu? Macam mana saya nak counter dia orang kalau dia tanya soalan? So, set priorities, Zurin. You know where is your weakness? Set priority. Kat mana you nak tackle, macam mana you nak tackle benda tu. So, bila you tahu macam mana you nak tackle benda tu, you belajar. Experience, dapatkan ilmu. At least kita ada Mr. Google. Orang sekarang ni belajar dah ada Google, hujung jari je, Zurin. So, contoh, kalau saya nak pergi meeting pasal digitalization dekat company Repsol, like for example Repsol lah saya cakap kan. Saya tahu saya tak ada knowledge, saya dah risau ni, technical support tak boleh datang, saya Google. Untuk bagi saya berada dalam situasi yang sama dengan diorang. Saya set priority, kena Google sebelum saya pergi meeting, dan ataupun kalau kita berlaku changes untuk come back stronger, untuk bagi ada kekuatan. Experience saya juga, Zurin, saya dah berada dalam level managerial waktu saya resign dekat Foxborough. Saya nak pergi kepada company jadi provincial manager ni, I have to start zero, Zurin. It's my own company right now. Kan? So you just imagine you have a great income tapi you nak pergi, you nak start zero. Banyak tak changes tu dan you takut tak nak pergi ke sana? Dan bukan saya terus macam tu je. No, I believe you guys akan do the same thing. Before you nak ubah sesuatu, you akan study. You akan set priority yang mana you perlu tahu dulu. Betul tak decision ni you akan buat. So,
set priority, Zurin, and be positive. Changes ni adalah benda yang bagus untuk motivate yourself. Kita tak pernah melalui changes ni, dan bila berlaku changes, dia akan bagi experience dekat you untuk belajar. Okay, terima kasih. Yes, thank you. Thank you. Welcome. Siapa ada soalan lagi? Tadi saya nampak Haikal ke apa semua angkat tangan. Encik, soal Q&A lepas ni ya. Oh, okay. Alright. So then, minta maaf Alif dah marah. Okay, kita move to next ya. How personality can influence our self-attitude. So macam mana Encik boleh explainkan macam ni? Dari segi point Encik. Sebenarnya yang ni saya dah go through tadi juga Alif. Personality kan, bukan maksudnya okay, kita explain lagi because based on the question kan. Based on question mungkin orang lain pernah akan tengok macam mana personality ni boleh influence dekat self attitude. Bila kita ada personality, kita dah set kita punya personality untuk jadi yang terbaik, of course kita akan set attitude kita akan jadi orang yang terbaik. Okay. Personality, like for example, you start dengan personality dulu. You nampak Siti Nurhaliza, suara dia bagus. You nak jadi Siti Nurhaliza dulu. So you tengok personality Siti Nurhaliza. Mungkin Zurin lah tadi kan, Zurin nak jadi Siti Nurhaliza. I tak pastilah you suka ke tak Siti Nurhaliza kan. Just imagine, saya try pick up someone yang semua orang kenal. So Zurin pun nak jadi macam Siti Nurhaliza. Mungkin in term of suara tu dah sama ke, tak kisahlah nak jadi penyanyi ke ataupun nak ikut style Siti Nurhaliza. So Siti Nurhaliza macam tak valid lah. Ramai sekarang ni Korea rasa. Lee Min Ho kan. Orang nak jadi Lee Min Ho kan. So kalau you tengok cerita Korea sendiri pun, oh okay. So ada Zulaikha Fatin Nur suka Siti Nurhaliza or whoever kan yang kita nak jadi, macam saya sebut nak jadi Lee Min Ho ke, nak jadi apa semua, kita akan tengok personality that person. So we try as possible to follow that personality, isn't it? Kan? So bila kita nak jadi macam tu, automatically kita punya self attitude ni akan berubah. Kadang-kadang boleh sampai ke suara pun kau nak ikut juga. Walaupun suara dah lain tapi nak ikut suara Siti Nurhaliza. So dia akan mengubah kita punya self attitude. So it's good if you can follow personality yang bagus, dia akan ubah self attitude kita untuk jadi orang yang terbaik juga. Is it answer the question, Alif? Yes. Okay. Tadi macam Alif tengok yang positif tadi, saya nampak positif tadi kan. Yes, back to the question ya. Nampak positive attitude and negative attitude. Ini memang akan menggambarkan kita punya personality. Kalau orang tu sentiasa berfikir positif, dia akan buat sesuatu pun positif. Dia akan ada mindset yang positif dan dia akan nampak benda tu. Contohlah kita kata banjir sekarang ni yang ada. Obviously banjir ni memang memberi kesan yang sangat buruk dekat kesan lah, bukan buruk sahaja, kesan dekat orang yang ditimpa. Tapi kalau kita set positif, we need to be positive di samping keadaan yang buruk sekarang ni. Tapi rumah tu rupanya dah 10 tahun kita tak bersihkan. Mungkin this is the time untuk kita bersihkan rumah. Kan? Set positif. Nak tak nak Allah bagi ujian tu untuk kita merasai kita dapat sesuatu yang lebih baik. Kan? So we set positive mindset untuk keluarkan positive attitude. Bila kita dah fikir macam tu, orang yang kena banjir tadi dia akan cuba untuk bersihkan rumah dengan attitude yang baik lah. Sharing dengan dekat orang sekeliling rumah kita, bersih rumah dengan cara yang baik, jadi rajin apa semua. Ini circle of life. Semua orang akan melalui benda yang sama. Tapi kalau dia accept benda ni negatif, dia sentiasa fikir negatif, dia sentiasa nak duduk dekat safe zone, like I tell you just now, kalau sentiasa nak duduk dekat safe zone, dia tak nak terima changes apa semua, you will be there forever. Kan? Bila ada benda, mungkin you guys banyak lagi tak berada dalam industri dan situasi yang macam ni. Kalau orang yang dah bekerja, kalau dia duduk dalam comfort zone je sentiasa, dia akan ada culture ataupun influence yang a bit negative. So you have to go out. You have to go out, get motivation and berada dalam circle yang positif.
Okay. So, Alif, ada soalan? saya just nak kata, as far as we concern, kita dah belajar banyak lah benda berkenaan tentang personality and attitude. So, attitude ni dia boleh mengubah masa depan kita lah. Dari segi cara, banyak cara dia boleh ubahkan. Kita je kena berusaha. So, okay. So kita move to next tajuk lah. Image building. Boleh Encik Azrael briefly explain je image building ni macam mana sebenarnya? Guys, image ni dia akan datang dengan what kind of personality you have right now. Kalau kita ada personality yang menarik, obviously kita akan ada image kita yang menarik, ataupun kita start dengan image yang menarik. Kalau kita boleh mandi, kita berus gigi, kita pakai sabun dan kita rasa fresh, kita akan bagi positive vibes dekat diri sendiri dan orang sekeliling kita, betul tak? Tapi kalau kita bangun pagi, kita tak mandi, agak-agak kalau kita pergi dekat tempat orang, apa yang orang tu akan rasa? Dia akan bagi a bad punya perspektif dekat kita, dan image building kita pun akan of course lah akan down lah kan, betul tak? Betul. So this obviously akan memberi impact yang besar. So kita secara bagusnya memang kena create image building ni dengan yang terbaik lah. Kalau kita boleh pakai, dia tak kisah sebenarnya kalau kita nak pakai baju biru dengan seluar merah, tak ada masalah pun. Ada masalah ke Liv kalau nak pakai baju biru dengan baju hijau dengan seluar merah? Tak ada. As long as you positive, you're confident with yourself, and then smart attire, you nampak, orang boleh nampak atau just selebih tak selebih ke smart ke tak smart kan. You akan create your own personality. So this one is very important. Create your own personality. Pakai macam mana pun, tak meet piawaian SOP ke apa ke semua, tapi kalau kita build dia dengan cara yang smart, baik dan bagus, dia create our own personality yang terbaik. Okay. So kita next to image building. Image building selalunya dikaitkan dengan low self esteem. So kebanyakan orang lah zaman sekarang dia low on self esteem sebab zaman sekarang zaman teknologi dan banyak ugut, so diorang terasa dengan diri sendiri. So boleh tak macam Encik Azri explain macam mana benda ni boleh berlaku? Alright. Yes, low self-esteem ni memang boleh berlaku bila-bila masa lah. Bila-bila masa. And then siapa-siapa pun orang boleh terkena dengan keadaan ini, betul tak? Kalau macam people in my industry, diorang be rejected almost my business is actually rejection business. It's a rejection business. So bila sentiasa kalau you just imagine that if you positive at the morning tapi petang tu you kena reject dekat 20 orang ataupun 10 orang ataupun seorang lah kita ambil kan kena reject, apa akan jadi dekat you punya self esteem? Low. You will be down. Kalau kita comment something dekat dalam Facebook sendiri pun, netizen ramai yang kat sini kan, keyboard warrior ramai kat sini kan. So korang type something dekat dalam Facebook and then bila orang bash korang, you akan ada down, betul tak? Betul. You be down. Ataupun kalau kita komen sekali pun dekat mana-mana pun, bila orang komen dekat kita, you akan down. So my idea macam mana untuk kita counter this thing kalau my business is actually boleh down kalau tak ada customer atau sales, yes. So first kali you kena ada circle yang bagus. Circle tu yang penting. You punya environment, circle, you punya culture tu kena ada dalam kumpulan yang bagi energy dekat korang. Betul tak? Kalau you ada kawan yang bagus, kawan tu akan memberi energy balik waktu kita down. That's why very important for you to choose your best, your friend tu ataupun circle yang terbaik. Kan? Jangan pilih benda ni tak penting tapi
kawan-kawan ni tak penting sangat, kita boleh kawan dengan everyone. Tak kisah, memang betul. Tapi you have to be in great circle as much as possible. Sebab benda ni lah yang akan membantu bila kita down. Bila kita dapat CGPA yang rendah, apa semua kan. Number one is actually great circle. Kita ada circle yang bagus, kawan-kawan yang bagus untuk membantu kita untuk naikkan balik energi kita. Macam yang tadi siapa cakap, sales tak bagus kan, ataupun orang reject. Kawan dan circle kita ni lah yang akan membantu untuk naikkan balik. Dia pun benda yang sama, dia akan hadapi, dia akan bagi nasihat. Aku pun sama juga, aku kena reject juga tadi apa semua. So now we focus back. Number 2, set priority. We be positive, we focus back. Fokus, buat balik kerja. Semua orang akan down. Kalau kita fikir kita down, orang lain pun akan down. You lack self-trust, macam you nampak kat sini kan. Trust me, you lack self-trust, constantly comparing yourself to others. Semua benda ni bergantung kepada 5 benda sahaja. Number 1, circle, positive circle. Number 2, be positive. Number 3, you kena set priority. Bila orang ni down, tengah down, set priority. Kat mana sebenarnya you down and then you nak kena come back. Buat comeback. And then be consistent. Bila you dah buat, walaupun orang reject, walaupun orang kritik you, consistent. Sebabnya kalau orang consistent ni, nanti dia akan tunjukkan sinar dia, mentari dia kat mana yang positif dia. And then number 5, you kena ask, tanya orang kat mana, kena tunjuk kat mana dia tak bagus. Kalau orang complain about you kan, tanya kat mana sebenarnya dia salah. Then you akan buat terbaik untuk diri you sendiri, akan improvise diri sendiri. Is that answer your question? Yes. So dengan ini saya boleh nampak lah kita, kalau kita macam lack self trust, kita kena dekatkan diri dengan positive circle lah. So supaya kita macam kita boleh fire up diri kita, supaya jangan tengok ke belakang, move forward. Betul. So how to overcome bad attitude? Do you Encik Azrael ada overcome ke untuk bad attitude? Be positive. Always This be one, positive. kalau ada bad attitude and bad image building in ourselves, yang ni susah sikit. Okay, saya ingatkan dari luar sekarang ni, bila kita ada bad attitude, bad image dekat luar ni, kita sentiasa akan kena positif. Bila kita positif, insyaAllah kita membantu orang lain akan jadi positif, akan bagi energi yang positif. But now, if yourself ada bad attitude, bad image, kalau you dah set mindset yang bagus, you tak akan dapat lagi bad attitude and bad image. Trust me, if you set your mindset yang bagus, you nak jadi pelajar yang baik, you nak dekan this semester, of course you akan change your personality. Trust me. Kalau tak berubah lagi, maksudnya you tak betulkan mindset you. You tak betulkan mindset you. Saya waktu saya belajar dulu, saya ni suka melepak tau dengan kawan-kawan apa semua kan. Tapi bila saya masuk ke degree, saya dah set mindset yang saya nak jadi dekan setiap semester, dan saya memang lepak dengan lecturer. Saya pergi bilik lecturer. Habis kelas saya pergi bilik lecturer. Habis kelas saya pergi bilik lecturer. Dan saya lepak dengan kawan-kawan yang boleh bagi a good image dekat kita. So of course lah. Because of what? Because of the mindset. Okay? Okay. Oh, itu saja dari slide saya. Okay, for conclusionnya, apa yang saya nampak lah, attitude dan image builder ni memang peranan yang besar lah dalam kita punya kehidupan. So if kita nak berjaya, kita mestilah change kita punya personality. Kalau tak berubah pun, kita kena cari other way juga untuk pastikan diri kita ni berjaya di masa akan datang. So sekarang ni saya Encik Azrael ada nak tambah apa ke for conclusion? Well, back to the apa yang saya dah explain before, if you want a success in your life,
you have to put mindset number one. Then dia akan ubah kita punya attitude, dia akan ubah kita punya image, then of course dia akan create kita punya personality yang terbaik, dan insyaAllah best future is yours, insyaAllah. Okay, thank you. Okay, thank you Encik Azrai. Now, finish already our slide. Now I will pass my speaker. I will pass my voice to our MC, Miss Malia, for the next session. Okay, a million thanks to our guest speaker, Mr. Wan Azrai Wan Hussain, for the knowledge and useful information given. I hope that all the audience can get the information and knowledge and try to implement in ourselves to make sure that our personality will be more positive for our future. So if you guys have any questions to ask to Mr. Azrai, you may ask now. Saya tunggu soalan ni. I think that Sharifah have a questions for Mr. Azrai. Yes, please. And also Naziha. So either one, if you guys want to ask, so you guys can ask to Mr. Azrai. Hey, you can ask anything. Out of topic also can. I try to answer the questions. Naziha, I can hear you. If not, you just type in a chat section. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. I want to ask, is there any other way to overcome lack of self-trust? That's all. Okay, so saya boleh jawab sekarang? Yeah. Okay. Yes. So siapa tadi? Naziha? No, Sharifah. Sharifah. Oh, Sharifah. Okay, yes, Sharifah. Alright. So self-trust ni maksudnya I believe this relate to self-esteem lah kan? Yeah. Self-esteem. So macam mana untuk you counter balik kalau you ada problem with your self-esteem ataupun self-trust? First, macam yang saya cakap tadi, be positive. Bukan memang kalau you ada masalah pun sendiri, you kena be positive. Masalah tu, you jangan tengok masalah ke atas, you tengok masalah kat bawah. Bila kita ada masalah pun orang lain ramai lagi akan ada masalah. Tapi kena tengok orang bawah lagi teruk daripada kita ada masalah. So bila kita tengok benda tu dari bawah, kita akan rasa positif. Kita rasa macam kita lebih bernasib baik. So sekarang ni self-esteem kita mungkin akan naik sikit sebab kita nampak orang yang lagi rendah dari kita. Jangan kita nampak orang yang lagi tinggi dari kita. Tengok orang yang lagi rendah dari kita. Kan? Sebab lagi ramai orang yang ada masalah lebih daripada kita. So in order to counter that, kita kena ada rasa motivate diri kita, be positive, tengok orang yang berada pada bawah dari kita. Then bila kita dah set, kita dah ada pada level yang positif, kita buat perancangan untuk jadi lebih baik. Kan? Buat perancangan untuk jadi lebih baik. InsyaAllah bila kita dah ada perancangan untuk jadi lebih baik, dia akan lead kita lebih berani. Sebab kita dah ada perancangan kehidupan kita. Perancangan ni bukan maksudnya long term sahaja, short term pun. Let's say, kalau hari ni kita rasa down sangat, hari ni, for today. So why not? Kita try be positive, kita bangun pagi, energy. Give yourself energy. Macam mana kita bagi energy? Of course, kalau kita nak sihat, kita kena bagi energy, betul tak? Kita kena cuba bersenam. Kan? Pagi cuba bersenam. Push yourself to be positive. Pagi tu keluarkan peluh sikit. Bila kita keluarkan peluh, dia akan bagi kesan dekat the whole of our day. Satu hari tu kita akan jadi positif. So amalkan benda ni. Saya amalkan. Kalau saya rasa down ke ataupun sebenarnya ni dah jadi saya punya rutin
pagi bangun exercise dulu. Exercise, keluarkan peluh, dan bila keluarkan peluh dan kita dah mandi apa semua, kita akan rasa fresh dan kita akan start planning ourselves for today. For that day. Start planning for ourselves for that day, dan kita akan rasa kehidupan kita tersusun. Kita akan susun kehidupan kita dan insya-Allah rasa self trust tu memang akan rasa lebih sikit. Kecuali kalau kita bangun dengan rasa tak ada apa-apa, rambut serabai apa semua, tak tahu nak buat apa semua, dan habis satu hari macam tu, habis macam tu je. So Sharifah buat this as a routine. Bangun pagi, keluarkan peluh dulu dan baru start buat planning. Set priority for the day. Terima kasih. Okay, thank you to Sharifah for the questions, and thank you to Mr. Wan Azrai for the answer. It's really helping us. Before we end, I think there is a quizzes for all the audience. So the link of the quizzes is on the messages, so you guys can start doing it. I will give you 10 minutes to do the quizzes, and we will pick the winner. There is a winner. So if you guys do the quizzes fast and get all answer correct, so that you can get the prize from us. Once again, a million thanks to Mr. Wan Azrai for the knowledge given and for the information given. I'm as the MC really appreciate that, and I'm pretty sure that all the audience get the information, and I hope that the information and knowledge given can be implemented in ourselves. So while waiting for all audience do the quizzes, I will ask my members to play our waiting video first. Okay, thank you Natasha. Before that, if anyone still nak keep in touch dengan saya, please you can follow my Instagram, dan juga you boleh keep in touch dengan saya dengan text saya ataupun call saya if anything. Alright, saya akan drop my Instagram dengan tu later dekat chat. Okay, thank you. Thank you so much, Mr. Wan Azrai. Mr. Wan Azrai, I hope that Mr. tak keluar lagi lah, sebab nanti kejap lagi kita orang akan ada photo session nak screenshot with all the audience. Sorry, boleh ke nak tanya soalan? Boleh, tanya. Nak tanya soalan dia. nak tanya yang greatest competitors dalam hidup setakat ni dalam bidang financial planning, apa the greatest competitors? Competitors is knowledge. Knowledge. Susah sangat saya nak gain knowledge dekat certain area. Contoh specifically sebelum ni saya dekat engineering punya company. So saya terpaksa dengan cope up dengan teknologi. Saya terpaksa nak kena belajar, sentiasa belajar berkenaan dengan teknologi yang baru. So ini adalah perkara yang sangat memberi cabaran dekat saya lah. So basically that's why I rasa bila nak cari ilmu ni kita kena ada minat. Kan? So saya ada minat tapi tak cukup sebenarnya, dan dia menyebabkan saya sentiasa stres. So that's why rupanya minat saya dekat financial planning, bila saya masuk, whatever knowledge yang datang dan diperlukan pun saya akan gali sebaik yang mungkin. So knowledge ni is actually something yang you kena sentiasa belajar dan belajar. So you kena find something yang you betul minat, baru you akan
tak jemu untuk belajar. Is it answer your question, Zurin? Ya, tapi saya nak tanya satu lagi. Apa Encik pendapat Encik pasal growth mindset dengan fixed mindset? Okay, pada saya, growth mindset ni orang yang positif dan fixed mindset ni orang yang saya rasa mungkin little bit negatif. Bukan negatif, mungkin dia dalam satu level yang sama je. Kan? Kita kalau nak berjaya, sentiasa kita kena grow tau. Kita nak kena grow. So mindset kita pun kita sentiasa grow. Macam saya cerita tadi juga, kalau kita buat mindset untuk short term, we have to have mindset untuk long term juga. So growkan kita punya mindset. Kan? So kalau kita sentiasa ada fixed mindset, kalau sekarang ni kita dah set yang kita nak capai banyak ni, in future orang lain dah grow dah. Takkan kita nak set positive mindset kita tetap di tempat yang sama. So we have a big mindset. Pada saya, mungkin ada orang cerita kalau nak berjaya, sky is the limit. Pernah dengar tak? Sky is the limit. Tapi Pernah. Sky is not the limit. It's infinity. It's infinity. Kalau you nak achieve something, you go beyond sky. You go beyond sky. You dream beyond sky. Kan? So, don't set limit. Grow your mindset. Okay, Zurin? Okay. Thank you. So we have another 2 minutes left before we close our event. So for those yang doing the quizzes, so keep doing it. We have another 2 minutes left. So for those who want to keep in touch with Mr. Azrai, he already left his Instagram username and also phone number, so you guys can jot down so that you can keep in touch with him after this event end. Alright, time's up. So before we end our event, I would like to invite Arif Farhan bin Abdul Rahim to recite the closing doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna halakul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim,
innakal bari'ul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali ke segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, tujulilah rahmat dan rahimu ke atas majlis workshop yang bertajuk Dress Your Future bagi tahun 2001 yang telah diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhir. Ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan darimu ya Allah dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you Arif Farhan for the closing doa. So with the quiz earlier and also the Q&A session, then we are at the end of the event. We apologize if there is any lag from us during the event. We try our best to give the great event for all of you. We appreciate your kindness for joining our event. We also would like to thank all the audience for giving us time for this event. Until we meet again, stay safe and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh from us. But before that, I would like to ask all the audience to on the camera because we need to print screen our event before we end the Google Meet. Alright, thank you so much to all the audience and also thank you so much to Mr. Wan Azrai and also our beloved advisor, Ms. Noor Farahin. Until we meet again, so that's all from us. Thank you so much. Assalamualaikum. Okay, thank you so much everyone. Thank you Encik Azrai for your time. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Speaker dah keluar. Thank you. Okay. Maila, you bagi survey kat dalam group ke? Exit survey. Oh, exit survey Ashraf yang bagi. Dah bagi dah? Thank you Cik Haikal. Sekejap saya tanya dia. Tak ada pun, semua orang dah keluar dah.
Okay, thank you so much everyone. Okay. So I think see you next classes. So before we call, Milia, group 1, do you have any question you want to ask or anything? Lu dengar tak suara I? Okay, ya, Pizan. Dengar madam. Dengar madam. Alright, kalau tak ada apa-apa, that's all lah. Okay, good job, group 1. So settle dah. Or you can rest and relax. Okay, so thank you so much. Alif, okay Alif? Alif? Alif okay tak? Saya nervous tahap nak meletup. Nervous? It's okay. First time kan? Ya, saya first time. So yang macam is the tadi. Oh, itulah. Kalau kolah semua keluar. It's Ah. okay. Learn from mistake. So lepas ni dah ada dah. Okay, jadi